देवान मनशाक जिवीत दिला संवसारान धाडून देणे तें देणे आमकां आयज पासून दिवंक जावंक ना कोणे नशीब मनशाचें देव बरयता नशिबा पोरमोणे बरें जिवीत जिये देवाचें देवाक दी देव कांय कोचो ना उणें मेरेसियानान कोंस्तांतनान साक्रामेंत जोडलोलो देवा मुखार दोगांयनी जुरामेन दिलो देवान तांच्या एकवटार आशिर्वाद घातलो 3 भुरगीं दिवन तांचो कुटुंब नेटयलो बेटी मारिया एंथनी तेगूय भुरगीं तुजीं जोल्मा दिसाक हें कांतार आयज तुकाच भेटयला आयज दीस तुज्या जोल्माचो देवान तुका तूं बरी मनीस म्हूण 70 आनी 5 वर्सां फावो केल्या भुरगीं म्हणटा कोश त्रास काडून तांकां दिल्या कुशालकाय भुरगीं ल्हान आसतना म्हणटालीं आपली म्हूण गिरेस्काय आतां भुरगीं तुजी वाडोन व्हड जाल्यार तुजी करता आपुरबाय आयज भुरग्याची कुशालकाय म्हणटा आपली माय आगुस्तिनो आनीक बेटी बरें सावंड येता आल्बर्ट आनीक मारिया बरें तुका मागता एंथनी आनीक रुबी तुका कुशाल पळोवंक आश येता तशींच नातरां मोगान आपुरबाय करून कुशाल तुका दोत्ता सेंता एशली एशन एशबन विश तुका कोत्ता आसुमता एड्रियल आसीस एंड्रिया बरें मागता हॅपी बर्थडे विश मोजी हांव आयज तुका कोत्ता हॅपी 75th बर्थडे कांतार सोंपयता